Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer un autre travail. Il s'agit d'un examen régional avec correction. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نبدا واحد السلسلة اللي طلبوها مني بزاف ديال الناس، ولقيتها في التعليقات، وهي امتحانات جهوية مع تصحيح. قبل ما نبدا هاد الدرس هذا، واحد الهدية لواحد صديق عزيز عليا، هو الأستاذ محمد بن علي، اللي من هنا كنسلم عليه وكنتمنى يكون في صحة جيدة. نبداو على بركة الله. بون، بالنسبة لي تكست اللي غادي نبقاو نخدموهم، مرة غادي نبداو نخدمو لا بوط ا ميرفاي، مرة بعد غادي نخدمو أنتيغون، مرة غادي نخدمو لو ديرنيي جور دان كونداني. أنا بديت بلا بوط ا ميرفاي حيت الأغلبية فيكم خدموا لا بوط ا ميرفاي وبغاو des examens régionaux في la boîte à merveille. Ce que j'ai fait aujourd'hui. اول حاجه اللي غادي نبداو بها، النصيحه الاولى، خاصنا نقراو لو تكست، نقراوه المره الاولى والثانيه والثالثه باش نفهموه مزيان، ونحاول ما امكن نفهموا الاسئله. دونك انا باش ما نطولش، انا بالنسبه لو تكست فوالا، دونك ستافو دونك دو لو لير. غادي نمشيو مباشره للاسئله، ولكن قبل من داكشي نفهمكم هاد لو تكست هذا علاش كيهضر. هاد لو تكست هذا واحد داك القط ديال زينب كان خدا داك لا chaîne d'or ديال سيدي محمد. Et comme vous le savez, il y a une mauvaise relation entre سيدي محمد et زينب. داكور، دونك هذه هي الفكره العامه ديال هاد لو تكست. وواحد الملاحظه اخرى هو ان بالنسبه لي زيكزامان، بالنسبه لي كيسيون كيكون واحد لونشينمون، واحد التسلسل ديال الاسئله. وكنا هضرنا على واحد النوعيه ديال الاسئله اللي كيكونوا. كاين الاسئله الاولى ديال اننا ديال داك الطابلو. الاسئله الثانيه اللي خاصين بلو تكست، والاسئله الثالثين ديال لو بوين دو في. داكشي اللي غادي نشوفوه ان شاء الله في هذا لو تكست هذا مجموعين. نبداو لي كيسيون على بركة الله. فوالا، recopier et compléter le tableau suivant. كما قلت لكم، الاسئله الاولى كيكون فيها واحد لو تابلو، يقدر هو لا اسئله بصفه عامه لداكشي اللي كديروا في لا بيوغرافي. اوتور هو الكاتب، تيتر دو لافغ خصك تكتب لو تيتر يكون مزيان. لو جونر دونك دو لافغ كاينين عندنا ثلاثه ديال لي جونر، كاين يا اما رومان اوتوبيوغرافيك، يا اما تراجيدي مودرن، يا اما ان رومان ا تيز. دونك على حسب لوفر اللي عندك. هنايا لا بوط ا ميرفاي، من بعد غادي نشوفوا اش من جونغ ديال لو تكست. بالنسبه لو تيب دو تكست، هنا كما قلنا في الاول في لا بوط ا ميرفاي، كاين سورتو التكست يا اما ناراتيف، يا اما ناراتيف ديسكريبتيف، يا اما ديسكريبتيف. وحنا غادي نشوفوا علاش، او دونك اش من تيب دونك دو تكست عندنا هنايا. دونك هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، répondez par vrai ou faux. ملي يقول لك répondez par vrai ou faux، خاصك تحضر الجمله من الاول حتى الاخر. لا فامي دو ناراتور، يعني كيقول لك انا جاوب صحيح او خطا. لا فامي دو ناراتور habite à مكناس. كيقول لك واش العائله ديال الراوي كتسكن في مكناس. لو بير دو ناراتور est un coiffeur، يعني الاب ديال هنا كيسولوك على المهنه ديال اب الراوي، واش سي ان كوافور، واش حلاق. لاله عيشه est une amie intime de la mère du narrateur، واش لاله عيشه واحد صديقه حميمه ديال لا مير دو ناراتور. لاله زبيده est la mère du narrateur، واش لاله زبيده هي لا مير دو ناراتور. دونك كنشوف هنايا كندير فغي ولا فو، كندير فغي ولا فو على حسب الجمله اللي عندي. ونمشيو عاوتاني لهنايا لا فراز او بيان لا كيسيون نيميرو 3. دونك هنايا كنشوف الجمله من الاول حتى الاخر باش ما نغلطش، باش مثلا هادو اسئله اللي فيهم دي بوين كادو ما خصناش نضيعهم صافي. دونك courage à mes élèves. Pourquoi l'enfant Sidi Mohamed n'a pas vu entrer le chat de Zineb. هنايا من خلال بعدا، هنايا من خلال الشخصيات كنعرفوا اش من اوفر. هنايا راه ملي غادي نرجعوا غادي نلقاو باللي راه كنهضروا عليها هنايا علاش على لا بواط ا ميرفاي، حيت عندنا هنايا سيدي محمد. كما قلت لكم راه الاسئله كيكونوا مترابطين بيناتهم، وداك لونشينمون ديالهم هو اللي كيقدر من خلال سؤال يمكن لك تجاوب على سؤال واحد اخر. n'a pas vu
vu entrer le chat de زينب كيقول لك هنايا علاش الطفل سيدي محمد ما شافش لو شا داك القط من ديال زينب من يدخل. داكور دونك هنا هذا سؤال. Quel objet précieux le chat de Zineb a-t-il volé à Sidi Mohamed. دونك هنايا 4 يعني شنو هي داك الحاجه اللي مهمه ولا ثمينه بزاف لو شات دو زينب كان سرقها لسيدي محمد. الا رجعتوا لاباتا ميرفاي كنعرفوا بان سيدي محمد كانت عنده واحد لاشين دار واحد السلسله ديال الذهب. نشوفوا واش هادشي هذا صحيح او لا. Zineb est-elle le genre de fille qui se laisse frapper sans réagir. كيقول لك هنايا واش زينب واش من النوعيه ديال الدريات ولا البنات اللي مثلا الا ضربتيها ما كيكونش عندها رد الفعل. وهنا كيقول لك بي justifie votre réponse par un énoncé tiré du texte. هنا اللي بغيت نقول لكم هو انكم تبقاو ديما تشوف السؤال الا كان فيه خصك تقلب على بي باش ما تضيعوش النقط. راني كنلاحظ بزاف ديال التلاميذ فاش كيكونوا كيجاوبوا على لي كيسيون شنو كيديروا كيجاوب على وكينسى بي واخا كيكون السؤال سهل. ان énoncé هي اون phrase du texte يعني كتجاوب من لو تكست. كما كتلاحظوا معايا من الاسئله من ثلاثة وربعة وخمسة كلهم أسئلة اللي عندهم علاقة بلو تكست. Texte c'est votre ami intime le jour de l'examen. Il faut demander à Dieu de vous aider. Donc التكست هو صاحبك هو صديق ديالك نهار ديال الامتحان. شوف بلا ما تبقى تبرز راسك حاول ما امكن هي الا ركزتي غير في لو تكست راك غادي تجاوب وتقدر تجيب لا موين ديالك ولا كثر من لا موين الا قريتي لو تكست ولا voilà donc شفتي فهمتي la production écrite. Dans le deuxième paragraphe quelle est l'expression qui reprend le chat de Zineb. كيقول لك سيدي هنا كيقول لك سير لو دوزيام باراغراف سير الفقره الثانيه. quelle est l'expression يعني اشنو هي العباره كي reprend ولا المرادف ديالاش لو شا دو زينب القطه ديال زينب ولا القط ديال زينب. بي هانتوما لاحظوا معايا ها وها بي. pourquoi le narrateur appelle-t-il ainsi ce chat. علاش كيسمي هذاك لو ناراتور علاش كيسمي لو شا دو زينب بهذيك السميه اللي غادي تلقاها. يعني انت الا جاوبتي على هذا السؤال هذا تقدر تجاوب حتى على هذا السؤال هذا الثاني. relever ملي كيقول لك relever يعني يستخرج من النص. relever dans le texte 4 mots appartenant au champ lexical de la colère. كونوا متاكدين بان دائما كيقول لك في التكست relever يستخرج ودائما في التكست كيقول لك جبد لي شي حاجه في لو شون ليكسيكال دو لا كولير. لا كولير هي الغضب. يعني انت فاش غادي تقرا لو تكست غتحاول ما امكن تجبد لنا 4 ديال الكلمات اللي عندهم علاقه باش بالحقل الدلالي ديال الغضب ولا الكلمات اللي عندها علاقه بالكلمات ديال الغضب. 8 Zineb te rendra ta chaîne, affirma Rahma à l'enfant. Transformer cet énoncé au discours indirect. عطاوكم هاد الجملة هادي في le discours direct. Transformer cet énoncé au discours indirect. كيقول لك حول هاد الجملة هادي لو discours indirect. وإلا بغيتي تعرفوا دروس ولا كيفاش تجاوب على هذا رجع لواحد لا فيديو راه حنا هضرنا فيه على le discours indirect. وعندك هنايا proposer un titre convenable au texte. يعني شو كيقول لك قريتي لو تكست غيقول لك سيدي انت اقترح علينا واحد شنو تقترح علينا واحد العنوان مناسب للنص. سيدي محمد et Zineb se bagarrent avec violence. نديرو هكا باش تبقوا معايا. d'accord. Dites en une phrase ou deux ce que vous pensez de ce comportement. كما لاحظتوا معايا هنايا هاد شنو سميتو هاد الجمله هادي كيقول لك qu'est-ce que vous pensez يعني كيطلبوا منك لو بوين دو فيو ديالك. ملي كيطلبوا منك لو بوين دو فيو خصك تقول je pense que je crois que je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. voilà donc ce comportement. دونك هادو هما الاسئله كما لاحظتوا معايا اسئله عندهم علاقه بداك لو تابلو داك المعلومات
عامة وأسئلة عندهم علاقة بلو تكست وسؤال كما لاحظنا هنايا عنده علاقة عنده علاقة بلو بوين دو فيو ديالك. هنا كيطلبوا اون لونغ كوريكت، هنا كيطلبوا واحد اللغة سليمة. نمشيو la production écrite. Dans notre société, beaucoup de gens maltraitent les animaux, chats, chiens. Rédigez un article de journal dans lequel vous défendez la nécessité de protéger l'espèce animale en vous appuyant sur des arguments et des exemples. هنا شنو كيقول لك؟ كيقول لك بأن واحد المجموعة ديال الناس ما كيتعاملوش مزيان مع les animaux. Rédigez un article de journal dans lequel un article donc de journal كتعرفوا مقال صحفي dans lequel vous défendez يعني défendez la nécessité de protéger l'espèce animale. هنا كيقول لك اسيدي غادي تدافع على واحد الفكرة اللي هي la protection de l'espèce animale ودير لنا des arguments et des exemples. يعني la protection هي الحماية ديال الحيوان من داك التعامل اللي ما مزيانش ديال الانسان. داكور دونك الا بغيتي تعرف اش من تصميم تخدم لهذا النص هذا رجع للفيديو السابق، راه درت فيه الطريقه باش تخدم السوجي ديالك. يعني تحط الفكره ديال لا بروتيكسيون وغدير جو سوي داكور افيك لا بروتيكسيون وغادي تدير لي زارغومون ديالك. دابا غادي نمشيو لواحد المرحله اللي مهمه اللي هي التصحيح. غادي نديرو هكا باش غادي يبان لكم تصحيح ان شاء الله. Voilà, étude de texte. Recopiez le tableau et complétez le tableau suivant. Titre de l'œuvre, d'où est tiré le texte et la boîte à merveille. الله يجازيكم بخير، ما تنساوش اس ديال لا بواط ديال merveille وما تنساوش او. auteur سي احمد الصفريوي. دونك كنديرو هادي تكون ماجوسكول وهادي حتى هي تكون ماجوسكول. داكور وهادي هنايا الا كنتي غادي تكتب هنا خصك دير واحد لاكسون. لو جونغ دو لوفر سي ان رومان autobiographique سيرة ذاتية. يعني هنا منين جبنا لو تكست هذا الكاتب اللي هو أحمد الصفريوي هنايا ان رومان autobiographique ان رومان autobiographique هو سيرة ذاتية. تيب دو تكست سي ان تيب كي ناراتيف يعني هنا كاين الحكي. داكوغ on va faire comme ça pour voir donc le temps. Répondez par vrai ou faux. La famille du narrateur habite à Meknès. Là il habite à Fès donc c'est faux. Le père du narrateur est un coiffeur, c'est faux. Là, c'est un tisserand. Lella Aïcha est une amie intime de la mère du narrateur. Oui, vrai. Donc, c'est l'amie intime. Yani, Sadiq al-Hamima, la mère du narrateur. Lella Zoubida est la mère du narrateur. Oui. Donc, c'est Lella Zoubida, c'est la mère du narrateur. هنايا غادي نديرو بحال هكا. Voilà donc pourquoi l'enfant Sidi Mohamed n'a pas vu entrer le chat de Zineb. L'enfant n'a pas vu entrer le chat de Zineb car il était absorbé par la contemplation de ses trésors. ما شافش داك القط ديال زينب حيت اصلا كان كيشوف داكشي اللي عنده في لابواط ا ميرفاي. لي تريزور ديالو هو داكشي اللي عنده داك لي زوبجي اللي كاينين في لابواط ا ميرفاي. Quel objet précieux le chat de Zineb a-t-il volé à Sidi Mohamed. Une chaîne d'or. سرق له واحد السلسلة ديال الذهب. هذاك يعني شنو سرق ليه واحد السلسلة ديال الذهب. D'accord, on va faire comme ça pour mieux voir votre. شنو قال لكم؟ زينب est-elle le genre de fille qui se laisse frapper sans réagir? Non, elle se défend bien. لا كتضرب على راسها. Justifiez votre réponse par un énoncé tiré du texte. Il se défendit la brute avec violence. لدرجة me tira les oreilles. شدته ودني me renversa par terre طيحت الأرض me marcha sur la poitrine. كزنات كاع قزطمت عليه في الصدر ديالو في الصدر ديال سيدي محمد. داكور دونك هنا هانتوما نو حنا جاوبنا على وهنا كنجاوبوا على بي جبنا هادشي هذا من لو تكست. عاوتاني هنا عندنا دون لو دوزيام باراغراف كيل اي ليكسبرسيون كي روبرون لو شا دو زينب. شنو هي الكلمه اللي كتعاود لنا لو شا دو زينب القد ديال زينب. سو ديمون كوادريباد يعني عنده ربعه ديال رجلين. D'accord. Pourquoi le narrateur appelle-t-il ainsi ce chat? علاش سماه هاد العفريت اللي عنده 4 ديال الرجلين بحال هكا. علاش سماه؟ car il déteste le chat et sa propriété. لانه ما كيحمل لا لو شا ولا مولات داك لو شا. car le chat lui a volé la chaîne. لان اصلا هاد لو شا هو اللي خدالو داك لا شين ديالو.
D'accord, voilà. Relevez dans le texte 4 mots appartenant au champ lexical de la colère. عندنا 4 ديال الكلمات اللي هما furieux, rage, indignation, violence. يعني الحق الدلالي ديالاش ديال la colère. D'accord. فوالا دونك غادي نوقفوا هنايا. بارك عليكم. غادي يبقى لنا السؤال 8 9 و10. غادي نكملوهم في الفيديو الجاي ان شاء الله. شكرا لكم، كنتمنوا تشتركوا في القناه ديال ام دعاء الفاسيه، وشكرا لكم بزاف بزاف. شكرا على التعليقات المحفزه، وبسلامه عليكم. هنايا دائما غنحط وكوراج ا مازالاف. سلام عليكم.